Lukosong raitani bisingtei chongbariwo batayei asuk thai manke lukuni seba khainani kaham hamya jorawo borokni ongei kok sanani abono kaisa kotorkuk naisikmung phiaba Tripura hani thungrungo nukjaknani nangkha thangnai 2018 bisiwo BJP IPF di hapang khawai achuk thai manei samung tangnani jorawono hapangno rukthariya kare phataro ongkhorei phainani samungnono kubui lama khanei saina hanai kebang mano nukjakha haike lukochong raida samani lamatei luko hamkrai khainani barja maniba tamongoi toroi IPF ti BJP yakarei bubagrani tipra mathawo phailenani nangkhana kebo MLA kebo block chairman kebo brotherhood organization ni GS hayakheba party central committee ni AGS tamongoi ongkhona nangkhana je IPF ti jora kaisa jotoni langmani icon nungoi jotono khas sarogoi budroi kaplai khlai tubmani tamongoi tabok hapango phaiba kha koinani nangkhana lukurok phaidi khnawi naibaidi phasalo Hirapur ADC village ni 27 nukhungni 106 butar tipra mothani bana rom phayei tamo salaikha soi IPF ni lukurok ni kok angkai agi IPF ni Rajya Komite Sodesyo tai Division Secretary tongmani tangphang tongmani tini je Maharajani chini bobagrani thangchao haikaba jengagi jotona jani ja party khaile haipano boni je naharmung haikaba IPF tini naharmung mati pralenno haipano boni bo Maharajan naharmung mati pralenno greater tipralenno ekoi diman haipano jengje agi IPF ti khai tongmani ajagao belai bishirbag ব্যক্তিগত রাজনীতিক তাই পারিবারিক রাজনীতিক থাকা আপনি বাগৈ বেলাই जोंहा জায়গাও आंथ' बारनि থেকে हिम फाइमानि ताबखौ जरा কোনো एचिभमेन्ट नुगिया खालायमानमानि नुगिया আপনি बागै बोखा थैखिया जे आजागा दंखांखाय जों बुबाग्राना लगेरियाखै अ जे टिप्रालेन्ड मानि ग्रेटर टिप्रालेन्ड जे आलादा राज्य स्टेट हुट खायनानि बागै जे हिमलाय तंलायमोन कोनो दिनो फनो सम्भव बियाइमांगो फन नुगमाया আপনি बागै ताबुक महाराजा जेहेतु बकस्त खाय दंमाबा chini tipra sarongno thangsa khainani bagai kai jeng chini pararok jot oji chini parawo jotto chini elaka basirok jeng wansuka karon kai jeng prothom thancha hampano poribar thangcha hangkaise para thangcha hangkaise elaka thangcha hangkaise সমগ্র nini tamnai block thangcha ngai district thangcha tinang obose sanamu sungo IPF ti no hamya hin phaima buya IPF ti kaham no IPF ni demand tipralen IPF ni demand tipralen ba kaham no phia ba oro family rajnitik hap thangmani bagai nai oro ang sambab ungjaglia abo bai tipralen man thotok ungjaglia abni bagai ang maharaja no aro huda kolam tei khiklai lap kri maharaja no aro kolam tei tamo kolam tei thui phan khiklai na raji tongo ama haikai abo dofani sarte o hani sarte tipralen ba greater tipralen ni bagino ang tini joini phe maharaj no bishas chawi IPF ti yakari phainai rok thaisano kok sawo kaisakhe IPF ti agi lukuni kok samani tabuke nok khungsani simise kok na siwo tai kaisa hanke tipralen sarmani abo kok simise naisik mungke grass level no thokaye sit kotor nalai nani se abagaino tipraleni kok je jagao hapangbai khorang tisana sepse gre aro bahaike tipralen mansinai abono sawi manbaikha tabukni IPF tini jota adongrok minisang ang jokon 2016 o village committee o Hirapuro jokon monindio khlaiman jagao ang pasang ka pasuman pura village committee chalo ka 5 বছর salman porbo sung jokon ta 18 বিধানসভা ইলেকশন মুভমেন্ট সং একই চিন পার্টি IPF টি মুভমেন্ট তাম সানলাই মেনে সং যতন সাইমান সারা ত্রিপুরাবাসী ত্রিপুরালেনি ডিমান্ড যে সানাই নাই যে চিনি ত্রিপুরা সরন পরই খলাইয়া কারণ চিনি তা जों রবীন্দ্র বাবু চিনি ডিভিশনাল সেক্রেটারি সাইথামন অকগ্ন তাম নংকাংকে সং ঠিক ন পাহাড় অঞ্চল কিন্তু ত্রিপুরালেনি মুভমেন্ট কক সাপাই চিনি অকরারক চিনি নেটারক হাই লেভেল যারা নেটা টক টংনাইরক কারণ जों আবনো গ্রাম অঞ্চল kimi sai thanga kintu ba nini kubun jagao je nangma jagao bukra jagya abon bagai जों khami thikjak abon bagai जों jokhonte 2000
যখন চিনি এডিসি ইলেকশন ফেয় আ সময় হিংকা কেন 2021 যখন চিনি এডিসি ইলেকশন আ সময় হিংকেন जों तामुंखा जों चिनी बुबाग्रा नि नेतृत्वे जों मानखा बाय ग्रेटार तिरफलनि तैनाय तिप्रा मखता हानै जखन संगठन ओंखा गग बुनिताबो वान संमा जतन चाबनाय जतन नायकलनाय ताइ जों अजागो कसम कुफुर गोख्रां केब निनो केब केबेंलाय लिया जों अबन थानसानि मारिवो वान सुगनि दिनै आं अजागो याफिरिसेव नोंनि सिनमुंखौ सार आनी चिनिमुंखा आनी बुं अर्जुन देवबर्मा आं एक्स चेयरमैन हिरापुर एडिसि विलेजनि ताइ सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मेम्बार सय कग ओंखा त्रिपुरा लुकुरक नांगौ कायसानो आबो ओंखा सेपारेट स्टेट अ सानमुं ताबुक जेएमपि बीजेपी टीपीएफ जतनो सानो त्रिपुरा सानिनो जुदा खायै हामग्राय खायनानि बागै फियाबा जतनो जानिजा सानो सिकागै बुबाग्रानि तिफांबाय संजाजाक त्रिपुरा मथा सिबिनो साओ हासाकानि जत त्रिपुरा थानसा अंकिसे मानाय ग्रेटार त्रिपुरान होनै आबोनि बिसिंतिनो ताबुक त्रिपुरा लुकुरकनि माइनरिटी तंमानि मेजरिटी अंगै माननाय ताइ साकनि सिनिमुं मोथांगै नारगै माननाय अ सामुं माननाय 5000 बिसिनि गोबां अ त्रिपुरा हानो तुइतुलै फायनाय बुबाग्रा नुफुंनि सिमिनो आबागैनो ताबुक बो जे अ कग्रक बुचिया खरक बुचिवै बुबाग्रानि त्रिपुरा मथाव फायनानि कबखा फासलो आईपीएफटी याकरै आमचेनि साइसाके त्रिपुरा मथाव फायनाय रविन्द्र देवबर्मा जे बनि मांनो जों सक्सेस खायमांला आबनि बागै जथेष्ट जों ताबुक महाराजानो सपोर्ट खायनायनि बागै दिनै अ जागाव ताइ चिनि और चेयरमैन दङ चिनि आगि एक्स चेयरमैन आईपीएफ दिनै जों 16 चिनि और जागाव सिबाइजिरा डिस्ट्रिक्टनि प्रथम आईपीएफ दिनै और गभर्नमेन्ट फर्म खायो किन्तु जों अ जागा वान सुबै दिनै जतनो थानसाकान दंलाइसेनो कोनो केबनो मनमालिं आते जों आके महाराजानो सपोर्ट खायनायनि वान सुबै जों दिनै अ जागाव जइन खायबेक्या आबनि बागै आं सारा त्रिपुरानि जत आईपीएफटी ताबुकबो खाय दंनाय रंना आं कयना मुचंगो आईपीएफटी खाय दंपुरो बीजेपी बाय जुदों माने फले अनेक जों फाइट खालाय बरक बाय जुदनो सरकार पन्जे केस मान कामासाखा आबा हाय पन्जों दंखा अ कन्डिशन जों तै बरक बाय आबार जुदों दंखं कायसिनि भबिष्यत तामुंनो आवान सुखै जरक जत ताखुते बुकजों त्रिपुरा सारा त्रिपुरा जों त्रिपुरा सरनो आं कयनाय नरक ब महाराजानि जे थानसाव फायनाय जइन खायनायनि बागै आं कबगै आं अरन मथाका हाम कायसिस नामु सुमानिके केबो पोस्ट खायजागे केबो सिगे सकल खायतो आबो हाय आं निजिस सगियाने माने सहिच्छायनो आं फायो जे केबो व्यक्ति आनो आबो हायके फायने नांनाय थाना नांनाय आबो हायने आं आनो फोर्स खायबाय नितरै आसन कक आनि सिमुखिजा आनि सिनिमुंखाय डिविजन सेक्रेटारि दा हायके विभागीय सम्पादक ताइ राज्य कमिसन सदस्य रविन्द्र देवबर्मा नोंथ' डिविजन तिफांबा निनि लगि तै साब गुबुन दिनै तो असक माने कन्टाक्ट असक मानलिया हायफानो बाकी बरक फाइपिनाय फाइमानि बिसिंते टोटली बाइखाना नै मानखा कारण आबो तो जतन साइमानो यां सिनियर डिविजन ताबो खूब उइक कारण पार्टी बकरिखा जेहेतु सरकार दंफनो जे बरक गभर्नमेन्ट अचिभमेन्ट कोन सामु फुनुमाया त्रिपुरा सरकनि सिक्लारनो मुसा सामु खायमेया आबनि बागै जत त्रिपुरा सिक्लारनो खा थैजाक সেই কারণে অমব মানে যেসিনি ডিভিশন বা আউট তো বাইনে থাকা মানে ডিজলভ মুখানি ওয়ানসুকি মানো তাকো জরা आईडब्ल्यूएफटी बा आटिसा आम हायरक फाइजाक दाना फाइयाक आईडब्ल्यूएफटी अ जागा कि खामानि आईडब्ल्यूएफटी सुतरां कसे करि खाव जागाव ओंखाय युथ आईपीएफ तिनि बर कयजना दङ ओंखाय बरक ब कयजना हायनो नग तंनाय रक बरक बाक्सा पार्टी खाइलि आबो हायरकने आसुक तंबाख्या गाबा रंना तो जों रिक्वेस्ट खायखौनो लाभ करे कारण सोसाइटिनि बागै सामु खायनानि जखन हकाबा आबनि बागै ताउ सर जरातै खा थांसबैनो महाराजान बलगै लाइन अफ तानि नि कोलगो बुसक फेमिली तिनि तो और पारानि बा अ जागाव 27 फेमिली 106 बुटार अ जागा चिनरब जों आगिनो सिगां इलेक्शन साइ सिगांनो जों आगिनो साजाक महाराजाबो जेहेतु ग्रेटार त्रिपुरा जा हामजोंमोन बरनो बुद्धि हायङैसिनि आईपीएफ तिख्लाय तंबायखौनो आगिनो अलरेडी थांजाकमा हायफानो तिनि जे तंनाय रक बाकी सब किछु बेहां आईपीएफ तंनाय रक सराय के तिनो जागाव बुबाय फायका केब करि खाव जागाव सुतरां